Natay 500 rin. 500? 500 lang sir, suno na. Lapu-lapu. Wapagin na. Suno na siya sir. Nasa may muhaan na. Hindi na ito limpyuhan. Only 1 kilo is 500. 1 kilo. This one kilo. is... Ilang kilo ni Day? 500 lang eh. Ang kilo. Ah. Ato na i-try be. Try. 650 peso. Yeah. Oh. Ano yung dire pila? 350. 250. Or you can go to the spear, Yeah. spear that you want to Oh, get. this is Kana sir, suno You sir. cannot use a net. You Okay cannot na. use you cannot use Suno. Asang tinayla ni Sir Rogi. Asag tinay. Imbisi gamay. Kasi maayo ani, kasi pag lahat tumayo na. Wait, answer. Sige mo na sa bawon sir, kaysa suno ka na. Try lang nimo na. Lamig ka ng lasa. And that one fish is good for 10 person. 10 peso. Yeah, but that one is also free eating. So it's also 5 person. Oh. But this that one, if you find it in the restaurant, we get the price in the restaurant almost 2,000. Oh, really? Yeah. So very expensive in the restaurant. Yeah. So we cook in the house. Ilan nok? Smoke. Smoke. That's a boneless. Oh, That's a called bangus. Bangus? Yeah, that one, bangus. Yeah. How much? 1 kilo. What do you want? 1 kilo is Or 70. No, each. 150 pieces. Oh, okay. Each. 50 pieces each. Vegetables or ingredients. Si chorizo. Kayo niyo? Pwede na bo. Nandun na lang kilo. The sausage. Sausage. Yeah. Pork. Pork sausage. sausage. Oh, Pork chop. the pork. Pork chop. It's called chorizo. 320. Ha? 320. Pila ni? 100 na lang. Wala na kay Kwan, Billy. Billy? Pang barbecue ah. Kani mo Oo, ako balik ng na barbecue. Buo ko man ato na. Narinig pa. Pa barbecue niya. Doon mo ate. Pili pa. Pag-grill ko. Ah, Pa barbecue niya. Alim po. Favorite is pork. Nate Bailey diri oh. Saan siya na para dito ka daw? Freezer. Freezer, galang freezer. Lain man karon is. Dahil man, dahil. Freezer niya pa ito. Hindi ba? Ina dahil ko lang. Ayaw, padlock yan. Boss! Umok na. Ini. Gusto lang. Just 20 peso. Polo. Kaya. What do you like want to soup? What do you like want to soup? Ano lang no? Soup? 350. 320. Egg? Guwapa kayo. Ang Bicol. 192 makuha na kayo. Apaw. This one. Kinaya. Okay. Ilan na siya? 700 210. Ikaw pang karnideria. Ribs. Uy, amigo! Mana? Barbecue. 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 Pa. Siya. Oyster ba? Ay, tatong puti. Pan man ni panghaplas mo nito. Okay dako ane. Luto dam.
Ang gingon nila sa kanya sa murang sinatos, depende na sa kadakon. Ito ah. Asa? 35 lang ang hotel eh. Excuse me. 40. Try, you try? Yep. Katukod mo gani sa buhangin public market sa ngay guwapa. Dito na ako kalimtan sa Brigada Barbie girl. Makalimtan pa na ako yung mama, pero ang anak dili yun. Tagod yun na. Look. What is coconut juice? Thank you. Okay, taga-Miami ko eh. Okay. It's good. I'm thirsty. Yeah. Walking. Walking. And sweat. Yeah. So you're you can thirsty. Yeah. You can drink water. It's a dry. Coconut, yeah. Pila pang latest na price. Dito yung sa baligyan. Dali daw ya. Wala pa abot tangan. Nice. Oh, Mango. Mahal dito. Mahal dito. tuan. Pila boss? Asala, sir, 19. Kani? Mali! Ay, ganun siya sir, 85, 90, 65, 90. Mali! Ratong dito sa 25. Sabi, paano ba? Shibuyas. Onion. Yep. Kuya, kung ka na mo, bago ka? Pila ni, Loy? 50. Pila ni, Loy? 20 ang gramo yun. 50 ano? 50. Yeah. Good. Malibar. Would like to go to the mango stall? Yep. Drug.
Dodong. Wow, very beautiful. Cinta lah, beratur. Bila? Cinta. Dire ka pong sa una. 5 Ada ba na? Okay, try daw. Tamis kung ito ba? Ito. Tangkay ni. Tangkay. Ha? Tangkay. Lima na, sobrang kilo. Bro, yung mga god ni mo ya. Kaya plural po may saray. Mga god ni mo. Agma pa? Very cheap. This also Because damage, yeah. damage. Ah. 2.2. 180? Yeah. Ah, okay. It's okay? Okay, it's okay.